afternoon, class. Good afternoon, teacher. So I hope everyone is having a wonderful day so far. So before we dive to our very interesting topic, so please, Bea, lead us our opening prayer. Are you ready? Yes, we are. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. So Amen. do not take your seats. So now, to make sure our classroom remains a great place for learning, let's remember our classroom rules. So please read everyone. Looking eyes, listening ears, quiet voices, walking feet. So, very good. So, let us always remember these rules must be followed, okay? So now, what should you do when someone is talking? Especially si teacher magtabi sa alibangan. Okay, Kyla? Use our ears to listen. Yes, very good. Now, is anyone absent today? No, teacher. Okay, excellent everyone. So, karon, last meeting we discussed about proper hygiene. So, why is hygiene is important? Who wants to answer? Okay, Jasmine. Teacher, hygiene is important so that we don't get sick. Yes, very good. Another one. Okay, Mikaela. Hygiene is important, teacher, to become more healthy and clean. Very good. So today we will learn about diseases that can be spread from one person to another person. So now, class, we're going to have an activity called germ detective. So, familiar ba mo sa tuwang germ detective? No, teacher. Okay, I will show you a pictures. Then, you identify if safe ba ka na nga situation or not safe. Are you ready? Yes, teacher. So, first picture. Not safe. Yeah. Why? Why not safe? Yes, very good, Mikaela. The second one. Safe. And why? Kung sa magibuhan sa bata. Yes. Another one. Safe. Okay. Safe. Sweet. So, thank you for your active participation. Now, let's process your activity. So, what did you observe during our activity? No who wants to answer? Bea? What did you observe during our activity? Water. Kanang naiwan na sauna. Kanang mag-improve pero mas sila na kanang walay hygiene. Yeah, so let's give Bea a landograph. Familiar ba mo sa landograph? Okay, so, okay, ano na siya? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, makahurot sa bilid. Di ka mo daw, Be? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, makahurot sa bilid. So now, what specific action can spread illness? So, who wants to answer, Judy? Specific actions that can spread diseases kaya kanang sama sa kita na picture ang kanang kanang really kanang mga punto ba yung mga pagkita na like proper na kanang sa mga kanang sa nila is na barong kumaon na after kaon na So, exactly. So,
si Julie ay Maya Wake Club. So again, hello po sa Maya Wake Club. Wala. So, ano na siya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maya. Uy. Okay, again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maya. Uy. So now. So, okay. Have you ever experienced ba na nasakit mo? Yes. Yes. And kung saan man ang inyong mga possible na ibuhat na tayo? Like, kanang nasakit mo, sa may possible ninyo nga kanang pwede ninyong i-take para di makaspread ang germs. Let's be Face mask is Okay, so now, okay, your observation are all correct. So based on our activity, our lesson for today is all about communicable diseases. So, what is communicable diseases? Okay, can you read everyone? an illness that can be transferred from one person or animal to another, or from a contaminated surface to a person. So, ang communicable diseases ay isa sila sa makatakod na sakit. So, makatakod siya nga sakit. Usa siya nga makatakod na sakit ang pinaali sa atong maguntan, mahikapan, makaon, or even atong maninom. Sasabot mga bata? Yes. These are caused by microscopic agents that find a way na kanang makamove and makareproduce. So, let's look the pathway of transmission. So, please go basa sa number 1. Direct contact involves physical touch, such as skin-to-skin contact, kissing, or sexual intercourse. Okay, so when we say direct contact, skin to skin contact. So possible na makuha ni mga sakit or mapasahan ka nga sakit from gikan sa tao nga imong nahinali, nahikapan, yes, of course, sa kanang dili nga kissing, and also sa pag-hug. And why do you think na ang kissing isa siya sa maka-transfer sa bacteria? Okay? Jasmine? Okay? Mikaela? Magbasa ng kaway. Yes, very good. Tayo, no? So now, okay, please basa sa ikaduha. Indirect contact, an agent transferred via an inanimate object or surface known as a form. Yeah, so indirect contact, makapasa siya, pinaagi sa mga butang nga atong nagulihan. That's because, especially nga, kita dili maghinaw sa atong hands and murag ta sa atong eyes na ay possible nga maang germs mo ari sa atong hand. So, okay, example of this sa kanang indirect contact is kanang mag-sharing of utensils. So, kanang mag-sharing of kutsara, sa pa kanang mga gamit ninyo, na. And also, kanang mag-share of towels, mag-share of salina, di ba? Usap po na siya sa rason. Okay, please basa sa ikatulo. Airborne transmission, spread of infectious particles suspended in the air. So, ang kaning airborne, ang example of ani is COVID-19. So, ang mga bacteria is dili na ito makita. Yes, dili na ito makita. Pero, na ay possible na muari o mutakbo dili sa ating So, example, katong COVID-19. So, kung sa may pwede na itong buhaton para dili na ito makuha ka na nga bacteria. Okay, Julie? Yes, exactly. Now, so, ang pagtakod di ay pinaagi sa hangin kay kung kana barong masakiton nga naadiha nga lugar nga ikaw usasad na mo stay an nga lugar so na ay possible nga malanghap nimo ang kanang bacteria, malanghap nimo ang kanang hugaw nga hangin sa kana nga specific nga lugar. So, this reads sa ikapat. Vehicle transmission.
No, germs spread also through shared sources. So like food, water, kanang blood, or unsa pa. Dayon, ang kaning kuan sa pagkaon, for example, makakaon ka o kanang hugaw nga pagkaon or bulok nga pagkaon. Dayon, na jud possible nga masakitan kag tiyan. It's because ang bacteria nisuot naman sa imong lawas. Yes, especially nga kanang pinaka og immune system. So, sa tubig, so kanang kung makainom kag hugaw nga tubig, for example baron inom kag hugaw nga tubig sa gripo, from sa gripo or puso, so naay possible nga magkalibanga ka. It's because wala ka kauyon sa kanang nga tubig. So class, you can give me common examples of diseases, communicable diseases. Okay, Bea? COVID-19. Yes, very good. So let's give Bea a good job clap. Okay. Diba kung saan ng good job clap? Wala. So, anaan ni siya. Let's give Mikaela a very good clap. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, so now, to prevent this, we must practice proper hand washing. So, paghugas ba mo sa inyong kamot? Yes. Yes. Okay, so, ako sa ikuha ninyo kung unsa ang proper way sa paghugas sa atong mga kamot. So, una, basaon ang kamot kung limpyo nga tubig. Ikaduha, butangan og sabon o pabuwaon. Ikatulo, rub your palm, ana. Yes, and also din sa back. Dayon, interlace ang inyong mga tudlo. Then after ana, i-rub ang inyong mga kuko and hugasi og limpyo nga tubig. And after, itrapo siya sa tissue or limpyo nga towel. But dili itrapo sa sanina ha, everyone. Okay, so now, so, ikaduha, cover our mouth. So, cover our mouth if muubo o muhatching ka. So, para dili gani mo spread ang germs o dili mo spread sa hangin ang germs o dili sa dalanghang sa bantaw. And ikatulo, avoid close when mas nasakit ka or naay tao nga masakit so dili ka magpatuol ana. And lastly, eat healthy food and keep your surroundings clean. Nakasabot mga bata? Yes, teacher. So, karon, now, that you understand communicable diseases, let's apply what we have learned. So, karon, okay, so naay mga station diri. Ang inyong buhaton is muali mo sa tubangan kung sundo ninyo kung unsa ang nasa picture. Nakasabot mga bata? Yes, teacher. Okay, so two students. Jasmine and Julie. Okay, so ali mo sa atubangan. And ipakita sa inyong mga classmates kung unsa ang nasa picture. Okay? Teacher. Okay. Proper hand wash. Proper sneezing etiquette. Personal hygiene check. Kapag natin ang picture din, stay mo kung safety or hindi. Okay. So, kasi siya kay hindi siya safe. It's because nanimamo ang iyang papa. Huwag ko sa wala siya hygiene teacher. Okay, Jasmine. Very good, Jasmine.
cut-on ba dyan mo? So, bring out your pencil. Kailangan mo ang silat. So, Encircle the letter of the correct answer. okay. Take your time, everyone. Okay, are you done? Judy and Jasmine, are you done? So now, for your assignment, in home, mag-interview mo one family member ninyo and na ay makapangutanan. So ako lang i-screen pakira. Yes, Okay, so now, first na pangutana. What sickness do you often experience? Ikaduha, how do you prevent it? Okay? Ay, ano na lang, ako na lang isulat sa inyong notebook para mas masaktan sa mo answer. So, class, remember, germs are bad. Washing is good. So, if you wash our hands, hindi kadaling magkasakit. Nakasabot everyone? So that's all for today. Goodbye and thank you, class. Goodbye.